like 3, I think 3 sacks. Yeah, 3. Ano eh? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's your Miss J in the Philippines, Jom. And for today's video, we're gonna do the act of kindness thing. Which is, I'm gonna give a little grocery for my neighbors who is in need. And now we're gonna go to groceries for that. So see you later! We're on our way na, everyone. Hindi, dili man ako lang yan, oy. Di makita man tanan. So we are going to another Oleh kapi no? Batas di ay. Next, guys, we are going to buy a rice. Oh my thank you so much. Salamat. Gonna buy bread of sliced bread. 15 packs, guys. Tay, balik ka rin, te. So we are done buying all the stuffs, and now we are going home now, and then pack that thing so that this afternoon we'll give it away. So yeah. See you later, guys. Tagak. May ibang tagak lang na, uy. Oh, guys.
That's our house there. So actually the sakyanan is on there. It will go there. Oh. Wa dyan napalit nga plastic. Because there's no plastic also. Naga has a rule. Plastic anymore. Ilang ka? Ilang kilo each da? Tulo. Okay, gura. Guys, it's just kuan akong joke. Dili na mo gasto kay kanang nakapalitan next month para sa kabali nako palit ang prep. Sino nga napalit ang mga lutuanan kay lutuanan nato kay lang kay kanang mga induction ni you cannot you for anything as well. Ato induction. Ay dara induction nato lutuanan pero we don't need to buy ano induction magkano ba sa mga kauban is dili kita lang ang kuan. Ay magkuan ta karon na. Palit ka taon. Wala man namin butang iupuan. Dito mo gani man wala nang butangan kay sura wali kuan daw. Never ever getting back together. Ako lagi ka na pala dito. Ako section mag 16 dito ng local government code. Patay! Awat hapit na magkatuwa ni Julie. Nagsinabot ako kanina. Ay magbuot. Ako kaya akong taksa ng day. Kailan natin paita ko lista. Kung ito ko na mga halang na noodles with I never ever may shutdown ng CP ko. Kaya shutdown na. Kain. Lupat mo naman, may tatang niya si Lupat. Talking relief goods is not easy man isa. Sige ba? Mas na relief goods dai. Ay, dili relief goods. Ala eh. Packing ganit packing. Ya 25 or 50 per pack na to, no? Sa asa man sandwich 50 per pack. Kanang man kanang ipak yun ang nilay. Ah, sabot sa sang nilay daw. Ano tami sabot ka daw sa mo. Sabot na sila dali dito gusto niya magkuan ko talaga kay magkuan ka ng CC. Wala mo bibili mo CC. Ayun daw niya dili dai. Magkuan ko sa oh, nya dugay maglatot mo kay ako mo ko dito. Kita mo kuan mo nya dili kay mahal ako ito mahal. Oh, pwede ra man ipautang. Ipautang basta wiki. Nana baka na yun kay ko. Pangatag nga dali bataw sa kulo may pagkaon. Nay magayo. Ano man uli na pay. Pwede na na naman oven dai nya sakto kayo dai. Di dai sinakal putod cheese dai. Natural mo te? Ina yan pwede no. I never ever get back together. Cause we Tingnan Jubel, di asan na Jubel. Ina si Medjoti asan na pagkamuti sa muti. Kami na Medjoti, o job. Bila ka madasa kenan? Pero bayad sa mahal bayad eh. Mahal bayad sa school fees. Pero compare iko ani mag-abot niyo mag-bayad sa kenan. Oo man amigo dito kuya Medjoti, ang paprita kasi ha. Ano ba kasi mga nato? Wala din gusto mga daan, dali na kay kuan. Ang kasi ira na sa anak ko tayo sa kaya dito balay. Yan ni dere, asa man kanya ni dere. Wala pasad man. Ako na ilahi. Hulat lang, ha, hulat. Do you know the word hulat?
Di nagtuon ako magpalit lang kag kilos din ako ani kanila. Wala, akin na tadari. Ya Marlin, saan ko kayo niya? Dito na kapag allowance Marlin para Marlin, oh, yan na allowance, yan na bali ang halin na niya, yan na. So di na halok na siya makautang. May wala sa di pa pautang wala ko allowance. Yan na kapag Marlin. Hindi na mamayad kasi danti mo na. Ano kulang na mo ha? Ay lang na yung apinte. Ingat ka mama. Oh my God, it's raining. Oh my God, it's raining. Basta na lagi, iro lagi. Bunalan takaw dyan. Hi Tia. Mayong udto. Mayong udto. Hala, tiya. Musta? Hello. Dan ang dress niya. So I'm back and we are on our way to buy juices since someone sent something for that. And yes, I just want to thank you again, Tony, and our head of organization, the TIP organization, and then also Paymel for sponsoring this act of kindness thing. Thank you so much, and yes. So we are now here at 7-Eleven buying this juices for the kids later, since my sister is making a sandwich and then they'll just give it to them. So thank you sponsors for this. Mag-video sa ta. Kay pang-upload. What tayo kuranan? Maapilig dari ma. Asa day ang upan? Asa day mga bangko ti pagawas mga bangko ati ka. Wala jud na slice sani. Wala naman tay afford sa burger good. Unya na lang ng burger basin ko bon. Sa taon siya. Uy, taluoy. Ala ako. Ako. Palingkod mate ah. Salamat. Day. May mga Ko ani sa inyo day. salamat. Nganong gamay man isud uy. Salamat. Ay, ka naman. Basin mo ingon mo hanga. Lain lagi ni og palayan sa lain ma-afford. Dili kay mo day nakulangan day to. Salamat. Behind the camera. Ang mga mama, sabi siya, hatag. Wala sa juice ang mama kay. Wala sa juice ang mama. Ikaw Inday. Kanang anak di tigaga ba nasa likod? Inday oh. Ang mga mama kay sandwich lang sa atay hatag oy. Kay wala man tayo. Wala na may juice sa bata. Teo. Ah. Dito nang chinelas garang chinelas. Teo. Ako na ko. Todo pakatasan na sila mga. Oh, di pa di mo na. Maraming salamat. Salamat kayo. Si Auntie Asa. Nakunaw na ang katang gamay. Patay mo ko, God, Arjun ko. Upas mo sa tukusta. Matagot na sa ganito na. Picture sa tanin niyo, be! Ate, picture sa tanin.
Kamay ra jud kay ni tagpulo ra jud kilo. Okay na gud ay. Ato sali akong lula kay nga apil lang lula nila. Naman ko lakaw galing ang balay na Ha? Nato sila tag sa kabalay. Dili man sila ipon. Kami lula eh kundi ay. Isa pa lang sami. Kasi manay pusing. Apila na ba? Man, yan lang nga tinabil. Sige. Asa pa rin? Ate. Patay man yan dyan. Ay ayaw sa taon ni kon ng basura uy. Di ari taon ninyo giputang ang basura. Uy, ay taon nyo. Ayaw pa rin yung kita kaglamay basura. Kay kapoy yung pabutin. Uy, basura niya. Bit-bit pa sa pa. Dala kambir tayo. Oh, nanay, duha man ka nanay. Duha ka nanay. Kaya pag nasilang manong. Uy, tanapil. Ang ano na, anak. Dito, ina. Ina niya yan lang. Madado na mong nanay. Isa pa, uy. Ano iya ha? Ingat niya din, ha? Uy, mali. Pwede na nang lagi ingat niya din. Nalo. Ipadaan niya mo ang ibuha kay nanay. Oh, tara, ani. Sila man lang mo din. Uli, gawasan pa rin kung sana. Pinagpapang. Na-recharge na siya. Yung energy. Dalain pa rin. Alay na akong sigha. Ano kung man di ko ni gawas? Di kayo mauli. Di man sa kamugawa. Dalain na ako. Ayo! Oh! Oh, dala oh, nag-video na ko. Oh, tara oh. Nindot lagi akong background dira. So guys, it's a wrap and I'm done giving away all the groceries, all the rice and stuff. But we still have, I guess, 8 packs there. I'm planning to give it to my sisters, and I guess there's another person who is gonna come here. So I just told my mom to give it to some other people. But yeah, anyway, I just want to say thank you, Tony, Dexter, and Tamel, of course, for giving the amount of money that I need for this kind of act of kindness. And I felt so happy. And then it's been my, I guess, 4th time giving away some for the people here in my community, and I'm so happy for that I was able to help them, that I was able to share a little blessings to them, and it won't happen if it's not because of you guys. So I just want to say thank you everyone, and hopefully thank you so much everyone for the continued support, and hopefully don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And that's it for today's video. Thank you so much guys. See you on my next videos and live stream guys. Bye bye. And anyway, I also have a flower handcraft bouquet and brownies and cupcakes. So if you want to order, just message me, PM me, or in my messenger, or just send me an email and I will do it for you. Especially Valentine's Day is coming, and every day is Valentine's. And if you want your girlfriend or a friend to, like, you know, to make them happy, or like special someone to make me happy, then yeah, I'll be glad to make it for you guys. So thank you so much everyone. See you on my next video, and bye bye.